Hello, my name is Purti Rajesh. I am from Chikbelandur, Varthur. My guru name is Aparna Anup Deshpande. Today I am going to perform Devi Stuti, composed by Srimati Rama Vaidehi, Raga Malika, Tala, Aditala. Thank you, Ayush TV, for giving me this opportunity. Namaste Rudra Ropini. Kalika Devi Shamsi
रूपिणी जं 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 जम्बनादिनी हूं हूं हूंकाररूपिणी जं 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 जम्बनादिनी ब्रां ब्रीं हूं भैरवी भद्रे भवान्यै त्वं नमो नमः पापीं हूं पार्वती पूर्णाकान्तीं हूं खेचरी तथा शां शूं शूं सप्तशती देव्या मन्त्रसेदं कुरुष्व मे शां शूं शूं सप्तशती देव्या मन्त्रसेदं कुरुष्व मे सां